बंधन रे बंधा ओम साई प्रेम भक्ति रे छंदा ओम साई घटरे घटरे श्री साई कमल माटी पालटी निर्माल्य ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य। ओम श्री साई ज्ञान मिश्र भक्तिभाव भर आमर अमृतमय कार्यक्रम साई मांगल्यर श्रद्धार परिसर को आपण मान पाछोटी नौचु। साई मांगल्य साई मांगल्य। करुणार टिके बिंदु पाई आमे आशाई शिष्य से हाथ जोड़ी कहे ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतं व्योमातीत निरंजनम बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। से करुणार अवतार पाखर टिके पाइबा पाई टिके तांकर आश्रय रहिबा पाई टिके कृपाबिंदु पाइबा पाई बाट तो अनेक तेबे आमको बाट देखैबा श्री गुरु भागवत। ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः।
ଭାଗବତର ଅମୃତ ପାନ କରି ମନ କେତେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା। ତେବେ ତା ଭିତରର ଭାବକୁ ଆଦରିବେ, ଆଗେଇ ଚାଲିବେ ଜୀବନର ପଥରେ। କଥା ପଦେ କହିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ହେଲେ ସେ ଏମିତି ଇଙ୍ଗିତରେ କଥା କହିଦେଉଥିଲେ, ନ ଜଣେଇ କାମ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଥରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ବମ୍ବେର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କନୋବା ସିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ବାବା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଉଦି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। କଥାଟା ଏମିତି ଥିଲା, ସେ ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୋତାଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଷାଠିବାଡ଼ାକୁ ଆସିଲେ, ଯାହାରେ ଜୋତା ରଖିଲେ, ମନ ଭିତରେ ସାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା, ଭିତର ମନ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଜୋତା ପାଖରେ। ଏତେ ଦାମିକିଆ ଜୋତା କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବନି ତ। ଉଦି ନେଇସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଜୋତାଟି ନାହିଁ। ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ହେଇଛି। ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଯେଉଁ କୋଠରୀ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ହରିକା ବେଟା ଜରିକା ପେଟା। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ଝୁଲେଇ ପିଲାଟିଏ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଜୋତା କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ନା ବାବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଏଇଆ କହି କହି ହରିକା ବେଟା ଜରିକା ପେଟା କହି କହି ତୁ ବୁଲିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏ କଥା ଶୁଣି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଏ ଜୋତାଟି ଦେଇଦେବୁ। ଭାରି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ସେ। ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହରି ବୋଲି ବାବା କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଏସବୁ କେମିତି ଘଟିଲା। ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ସାହିତା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତରେ। पादुका स्थापन उत्सवर पूर्ण विवरणी। थानेर अवसरप्राप्त मामलदार श्री बी देव बाबांकर जड़े प्रमुख भक्त थे। श्री देव पादुका स्थापन विषय सगुण मेरु नायक और गोविंद कमलकर दीक्षित किसी अनुसंधान करने पर यह घटनार संपूर्ण विवरणी साइलीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठा 75 निम्न मते प्रकाशित करथिले। शक 1834 अर्थात 1912 मसीह श्री रामराव कोठारे नामक जड़े डाक्तर बाबा दर्शन पर बम्बेरू शिरडी आसीथिले। तांकर कंपाउंडर और कंपाउंडर सह भाई कृष्णाजी आलीवेकर आसीथिले। कंपाउंडर और भाई कृष्णाजी शिरडीर बासिंदा सगुण मेरु नायक और गोविंद कमलकर दीक्षित सह घनिष्ठ हो गले। कथाभाषा छल से माने भाविले जे शिरडी रे बाबांक प्रथम आगमनर किछि स्मृति चिन्ह रहिबा उचित। सेमाने सेथिपई बाबांकर पादुका स्थापन करिबा पई चिंता करी पत्थरर पादुका निर्माण करने को मनस्थ करथिले। किंतु भाई कृष्णाजींकर बंधु कंपाउंडर प्रस्ताव देले जदि ए विषय तांकर मालिक डाक्तर कोठारे को अवगत करा जाए तेबे से अति उत्तम पादुका बनाई देबे। समस्ते ए प्रस्ताव रे सम्मतित हेले एवं डाक्तर कोठारी को ए विषय जणाइले। डाक्तर कोठारे शिरडी आसी यार एक नक्शा प्रस्तुत कले एवं खंडवा मंदिर रे बास करुथिबा उपासिनी महाराज को देखाइले। उपासिनी महाराज सेथिरे अनेक परिवर्तन कराइले, यथा पादुकरे शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह को अंकित करिबा एवं निमवृक्ष एवं बाबांकर महिमा गान करी निम्नोक्त श्लोकटी को सेठारे खोदित करिबा। सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधा श्राविणं तिक्तमप्यं प्रियंतं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। उपासिनी महाराज को उपदेश कार्यकारी है एवं पादुका बम्बे तैयारी करी कंपाउंडर हाथ में शिरडी पठाई दिगला। बाबा कहले जे पादुका श्रावण पूर्णिमा रे स्थापित होगा उचित। सेदिन पूर्वाह्न 11टा समय जीके दीक्षित पादुका को निज मथारे रखी एक शोभा यात्रा रे खंडवा मंदिर रे द्वारका माई मस्जिद पर्यंत आसिले। बाबा पादुकाटी को छुई यह भगवान पादुका बोली कही ताहाको निम्ब गछ मूल स्थापन करने निर्देश देले। उपरोक्त घटनार एक दिन पूर्व बम्बेर जनेक पार्सी व्यक्ति श्री पास्ता सेठ मनी ऑर्डर जोगे बाबा पाखक 25 टंका पठाई।
ବାବା ପାଦୁକା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ। ପାଦୁକା ସ୍ଥାପନରେ ପ୍ରାୟ 100 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ 75 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆକାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାପନ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜି.କେ. ଦୀକ୍ଷିତ ପାଦୁକାର ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଚେଶ୍ୱର ଜାଗତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ଡାକ୍ତର କୋଠାରୀ ପାଦୁକା ସମକ୍ଷରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପାଇଁ ମାସିକ 2 ଟଙ୍କା ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଠାଉଥିଲେ। ପାଦୁକା ଚାରିପାଖରେ ଲୁହାର ବାଡ଼ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କୋଠାରେ ବମ୍ବେରୁ ଲୁହାର ଛଡ଼ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଲୁହାର ଛଡ଼କୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଶିରିଡ଼ି ଆଣିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ 7 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଥିଲା ଏବଂ ତାହା କାକାସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଛାତ ପକାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସଗୁଣ ମେରୁ ନାୟକ ବହନ କରିଥିଲେ। ଭାଇ କୃଷ୍ଣାଜୀ ପ୍ରକୃତରେ ଅକଲକୋଟ ମହାରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ 1834ରେ ପାଦୁକା ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଅକଲକୋଟ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଶିରିଡ଼ିରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଅକଲକୋଟ ଯିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଅକଲକୋଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଠାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଅକଲକୋଟର ମହାରାଜ ତ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ। ଏହା ଶୁଣି ଭାଇ କୃଷ୍ଣଜୀ ଅକଲକୋଟ ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବି.ଭି. ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଓ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ହେମାଡପଣ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାନଥିଲା, ଏଣୁ ସେ ସଚ୍ଚରିତ୍ରରେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଲେଖିପାରିନଥିଲେ। କଥା ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ହେଲେ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବେଶ ଭଲ ପନିପରିବା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତା ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଆଦରିବା, ଜୀବନରେ ପାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଅମୃତର ନୈବେଦ୍ୟ ମନକୁ ତୁଷ୍ଟ କରେ। ଆତ୍ମା କେମିତି ସେଥିରେ ଭଳିଯାଏ, ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମିତି ଲାଗେ। ଚାରି ପାଖରୁ ହଜିଯାଏ ମନକୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ଭଜନ। साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा मिछ माया भरा ए दुनिया सारा तमे आसरा जीवनी परा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः। जगतर नाथ तुम्हें प्रभु लोकनाथ विपदरु उद्धार कर तुम्हें बाबा साईनाथ। जगतर नाथ तुम्हें प्रभु लोकनाथ विपदरु उद्धार कर तुम्हें बाबा साईनाथ। तुम नाम जपी जपी लागुअछि मते आजी तुम नाम जपी जपी लागुअछि मते आजी खुशी भरी देइछ मो जीवन सारा बाबा जीवन सारा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा मिछ माया भरा ए दुनिया
जीवने परा ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः दर्शन दिया थरे आहि साई नाथ मोर धन्य होई जीव सते एई जीवन मोर केते आसने तुम तुआरे मु आसी अछि केते आशा नहीं तुम दुआरे मु आसी अछि चरणे आसरा दिया मो बाबा परा तुमे मो बाबा परा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा मिछ माया भरा ए दुनिया सारा तमे आसरा बाबा जीवने परा ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः केते केते घटना आमको विव्रत करे अशांत करे आमे काहाकू काहाकू भूल दे बसु दोष दे बसु निज दोष गुण जना पड़े नहीं मूल कथा है आमे केमिति अशांत हो जाओ निजको शांत करबा पई आपण पढ़ी पारिबे श्री गुरु भागवत आपण पढ़ी पारिबे श्री साई सच्चरित आपण करि पारिबे तांका आराधना आपण सुनी पारिबे तांका भजन किछि न करि पारिले साई 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 नाम किछि समय उच्चारण कले देखिबे मन केमिति शांत हो जिवो देखुथिबे साई मांगल्य पिउथिबे साईंकर सुधारस साईराम साई मांगल्य